Ready na ba Are you kayo sa ready mga for me? discount? Grabe guys at may mga palibre yan mga ibibigay once mag-check out kayo sa Yellow Basket namin right now. Yes. Ayan, to all Ayan. of the viewers right now guys. Ito, meron tayo dito. diba? Ayan. Pwede tayo mag-say hi sa comments. Can I Yes. bring it up? Okay lang. Medyo malabong mata ko ngayon. Yes, ayan. Natin right now Hey, guys. Grabe, tignan niyo naman Comment yung hi. drawing ni Miss AC. Yes, Ating ano? organic user po siya ng ating beauty milk. Yeah. At ano tayo today? As sari pa rin tayo today kasi naka-orange and peach. Ayan. Go Ayan. for the check out na kayo, guys, ha? Okay? Go for the check out na kayo. At sa mga viewers natin right now, guys, grabe, ang dami natin mga pa-discount. Si Miss AC, guys, ayan na nga, nagbibigay na po siya ng mga discount. Kaya what are you waiting for? Check our Yellow Ayan. Basket. Go for the check out na kayo, okay? Comment kayo, guys. Ayan, wait. Yes. Ito na. Ilabas na si Ras. Teka lang. Kakapasok ko lang. Yes, teka lang, guys. Ayaw Let's niyo ba wait. sa ring? Ayan, let's wait, everyone. Darating din si Ralph soon. Inaantay ko na din siyang tagal. Yes, before, gusto niyo ba makita si Ralph, guys? Before that, kailangan niyo muna, guys, Mag-check out. i-sold out yun muna. Kasi si Miss AC right now, nakikita niyo naman may hawak siyang phone. Siya po magbibigay ng mga discount natin. Kita ko yung mga comments niyo. Kita ko kung sino mga nagche-check out. Diba? Kita ko, ayan, may mga pangalan na 2 others shopping. Ay, yes, Nag-add mga to viewers cart. right now, guys. Huwag kayong mag-a-add to cart. Huwag kayong mag-a-add to cart. Hi from Tokyo. Hello, ready na mag-check out kahit nasa Tokyo. Atake ka naman, Ate Wow. Joan. Ate Joan, how Ayan. are you? Guys, go for our combo. Basket number 3. Ayan, guys. Si Miss AC nagbibigay ng mga discount sa inyo. And this Yeah. guys, ang napakagandang combo natin, si melon and then si strawberry. Okay? At Yeah. lalo na guys, sa mga mahilig magpa-whitening, talagang gusto nyo glowing and healthy skin kayo, go for our melon and strawberry. Basket number 3. Ayan guys, yung ating best combo. At Ayan. mga viewers natin dito, everyone best pair duo natin yan. Okay? Nakapin yung ano natin, yung best pair duo, which is the strawberry and the beauty milk melon. Ito talaga yung baon ko sa, nung nag-taping ako, yung Yes. baon ko talaga tong, kasi everyone knows, favorite ko talaga yung melon. Medyo biased talaga ako dyan sa melon na yan. Kasi that's the first flavor na na-try ko, and dun ako na addict. Doon ako na obsessed sa beauty milk. Ayan. Talaga nga naman, guys, si Miss AZ, one of favorite niya is etong si melon. And then, hindi lang ang melon natin is more on our skin. Kasi Yeah. nakaka-healthy din siya ng hair natin, ng With the skin. collagen. Yes. Diba? And then, Oo. kailangan natin yun, lalo na, di ba, Miss AZ, lagi kang nasa work, talaga nga naman, sometimes may stress, may Yeah. pagka-hunger. So, we need talaga, guys, na collagen to our skin, to our body. Hindi lang naman siya more our skin, pampahealthy na din siya ng, sa ating body. Yeah. Okay? So, kung gusto nyo, guys, is glowing skin kayo. Last 50 Ayan! Nakita ko yung numbers na umaakyat Yes. in second. So excited ako na umakyat yan ulit ngayon, especially pagkarating ni Ralph dito sa live, para ma-experience niya naman na nakapag-sold out din si Yes. Ralph de Leon, Diba? diba? Ayan, sa mga viewers natin dito, guys, basket number 3. Ayan. 40 stock na lang tayo. Grabe, ang dami po talaga nag-check out right now kasi, guys, nagbibigay si Miss AZ ng mga discount and we only have 40 stock right 40 now. stock. Guys, Ayan. gusto niyo po ba makita si si Ralph? Ayan, yung partner ni Easy. Go for 1 million likes. Go for 1 million likes. Alam kong kayang-kaya niyo yan, everybody. Grabe, guys, dahil malapit na tayo. Last 32 stock na lang, okay? To all of the viewers right now, guys, grabe, ang laki ng mga discount. Basket number 3. Last 32 na lang. Ayan. Guys, we need 1 million likes. With 1 million likes, may Ayan. mga gagawin tayong pasabog. Yes. Oo. And then, guys, gusto niyo ba makita si Ralph? Miss AC, ilalabas niyo po ba si Ralph? Ilalabas ko kapag ma-sold out natin Yes, itong nakapin na basket na to. 1 million likes, okay? Kapag Oo. naka 1 million likes, everybody, okay? Diba usually si Ralph yung
nagpapa-NDA, nagpapa-favora, ako muna ngayon. So, hindi ko siya ilalabas hanggang hindi natin ma-sold out tong basket na to. Ayan. Ayan, last 27 stock na lang. So, may 27 likes. Last 27 stock na lang, guys. To all of the viewers right now, we have glow wig po dito. Para sa mga viewers ko dito, Yes. testing ang ating beauty milk. we Don't have need to worry po kasi may meron 6 tayo. plus 1 sachets Yes. inside. So, you can, example, gusto nyo this could be a trial product for you Yes. guys. For those na magsa-start pa lang, mag-uumpisa pa lang sa pagtitake ng beauty milk, you can use the Glow Week natin na package, yung Glow Week natin. And then, maybe if you're going out of town, out of country, ito yung pwede nyo ma-purchase. Kasi, di ba, usually yung mga trips natin, mga 4 to 5 days, di ba, ganun, usually around Yes. those days. So, sobrang perfect to for you guys. At Yes. sobrang handy. At yung dala ko ng lock and taping, alam mo yung, ano lang siya, very, it takes space sa luggage, sa bag, sa hand carry. Dala-dala mo siya everywhere. Tapos ang ganda ng packaging kahit hindi mo na siya i-tear up. Yun ang ginagawa ko kasi diba usually tini-tear up niya. Parang Pero may ziplock na may siya. ziplock ganon. na siya. Tapos Yes. ito, binubuksan ko lang Napaka-easy niya dito. lang. Hindi ko na siya tini-tear here. Kasi aesthetic pa rin, no? Gusto ko naka-display Yes. lang doon sa room ko. Diba? Kaya guys, actually parang mga pastel color blue yung ating mga beauty milk, yung mga packaging nila. Yeah. Magugustuhan niyo guys. And also guys, talagang once na nakikita niyo siya sa inyong kitchen, talagang maiinganyo ka talagang inumin yung drinks natin. Diba? Yeah. As viewers natin dito, every month, we have Glow Week dito ha. And also guys, may discount na yan. Kasi mostly din po yung mga nag-check ko dito, yung iba dito mga student. Yes, na parang Yes. glowing din yung skin nila, di ba? Kaya sa mga viewers natin right now guys ha, we have Glow Week here sa ating live. Ayan! Okay. Ayan for na. the first question. Ayan na. Easy. Oh my God. Parang ayoko na pala. Ayan na. How are you now? And ano ang pinakabagong pasabog ni AC? So, everyone knows, kakatapos lang ng lock-in namin a few days ago. So, we're now back in Manila. We're back to our normal lives. And for sure, mas marami pang sasabog. Mas maraming sasabog. Mas marami pang pasabog ngayon. Kasi, there will be new and... ano pa ba yung mga pasabog na gusto nyo? Parang nakuha nyo lahat kahapon. Charing. Pero ayun, a lot of pasabog will be coming from me. And the others, hindi pa pwede masabi, but I'm sure you guys will really love it. Kasi, excited na good na. Like, you know, when we were in lock-in, we were given a very good news. As in, meron akong good news na receive, and excited na ako na ma-release yun. Kaya, it's one of the pasabog lumabas na agad kasi feel ko anytime soon madudulas na yung dila ko. Feel ko ako mismo yung Baka ma-surprise kayo bigla guys. Yeah, but that's also Yeah. because of their support. Yeah, that's all because of you guys. Lahat ng solids, lahat ng other fandoms, all of my ships. Grabe, maraming salamat. And, ayun, ano pa ba mga pasabog? Sobrang dami talaga. So, especially yung live na to, this is one of the pasabogs. Sobrang malaking blessing to imagine being on live. Lagi na ako nagla-live selling, pero first time ko magla-live selling with Ralph. Wow! Excited So, na ba baka kayo mag-interview guys? tayo. Ito na yun, itutuloy na Ito namin na yun. years. Dito na yun mangyayari. Yes, guys, we only have 20 stock na lang. Ay! We only have 20 stock na lang. Yung audio Grabe. nawawala. Mic test. Okay lang po ba? Hello guys. Okay pa? Yeah. Paayos. Ayan, okay. Again, sorry naman guys, hindi nyo narinig yung mga sinabi ni Miss AZ. Ano, hulaan nyo na lang. Ayan.
Lalo na, muntik na siya madulas, guys. Buti hindi nyo narinig. Ayan, di ba? May mga pasabog tayo. Paulit, ano yung pasabog? Nako, ano kaya yung pasabog? Abangan nyo, guys. Stay tuned kayo sa aming live ngayon. Okay? Marami tayong mga pasabog sa Yes. ating live. But guys, we only have 20 stock na lang. Go for the checkout, guys, ha. Yung ating mga glow week dito, guys, i-checkout nyo na kasi right now. Yan yung pinakamalakas ngayon. Nakikita ko Yes. sa screen namin. Okay? Kasi guys, yung ating glow week talaga nga naman, may palibre pa po kasi siyang isa sa loob. Yeah. Di ba nakakatuwa yun na pag nag-checkout ka sa online and then may binibigay pa sa'yo si seller na palibre. Di ba nakakatuwa yun, guys? Kasi hindi po yun kasama sa binayaran O, nyo. diba tayo lahat, mahilig kasi tayo ng libre. Ako, personally, mahilig ako sa mga libre. So, ayan, Yes. ano to? Ayan. Meron tayong tinatawag na Quattro Glow Week. Yes! 1 month glow Grabe! challenge. So, 4 makukuha nyo na Glow Week. Ito, ano yung mga favorite flavors nyo? Ay, Ayan. Eto guys ha, sa mga viewers natin right now guys ha, grabe ang dami nating mga pa-discount dito sa ating live. Ayan, to all of the viewers right now guys ha, may mga glow week tayong available. Pero guys, ilang stock na lang tayo dito? 14 stock! Ang bilis! 14 stock? Yes, ang bilis ng Grabe naman kayo! Grabe! Parang hindi kami makakahabol. Parang Dito yung gigil na mga gigil na stock. sila. Hindi kami makakapag-checkout, guys. Mauubusan nyo kagad kami. 14 stock na lang tayo. Our Glow Week, okay? To all of the viewers right now, guys, ang Glow Week po natin is may palibreng isa sa loob. So, 6 Yes. plus 1 yan, guys. Okay. Last Last 10 10 stock! Grabe! 10 stock na lang, guys! Para alam Yes. natin kung anong mga paborito ng mga AZ official at mga ad. 3 stock! Grabe! Panalo yung top 3. Ayan, grabe kayo guys! Sinold out yun na yung ating glowing! Grabe naman guys! Thank you guys! Sold out na ating Glow Week! Grabe to all of the viewers right now guys ha. Ayan. Sinasabi ko sa inyo, pag sinold out nyo yan, talaga nga naman may lalabas talaga na hindi nyo ine-expect. Okay? Ayan, sa susunod na Ayan. natin ipipin ngayon is our mega, ano yun? Mega Glow! Ayan, to all of the viewers right now Ayan. guys ha. Grabe, ito Ito. din yung favorite ni Miss AZ. Ayan, Yes. may mas malaki na Miss Actually, AZ. nag-enjoy ako dito kasi alam mo yung bata ka na nakikita mo yung mama na nagtitimpla ng gatas, parang pangarap ko magtimpla-timplahan din. So ito, parang you get that fantasy kasi may scoop sa loob. Yes, Meron tsaka siyang may libre scoop. po siyang scooper. Pero sa mga Diba? viewers natin dito ha, if you're looking for naman po ng good for 1 month, kung gusto mo pang matagalan Yes. na naka-powder na, you can check out this one, guys. Yes. Kasi we only have 50 stock na lang. Neto. Ito, guys. Okay, grabe. 50 stock 50 stock na lang. 500 grams natin, we only have 50 stock. Grabe! At sa akin, pasok ka dito, ate! Grabe naman yan! Parang gusto ko nandito ka! Ayan, dito ka kami, friends. Parang excited tuloy ako kung ano reaction ni Ralph dito. Paano kayo mag-live selling si Ralph? Ano? Ala, ayan na guys. Ayan. Nasabi na ni Miss AZ. Paano ba mag-live selling si Ralph? Yung isang Ayan. Ralph De Leon? Gusto nyo ba guys, mag-live selling si Sir Ralph dito sa ating live? Ah. Guys, i-sold out nyo muna. I-sold out live. Sold out! Sold out na! Sold Sold out na! Sold out na! na! Ang dami na nagagalit. Ilabas na daw si Ralph! Guys, i-sold out nyo na kasi. Dali, galitin nyo na din yung yellow basket natin. I-sold out nyo Galitin na niyo na yan. kasi pati ako nagagalit. Ba't wala pa siya dito? Ayan. 37 na lang, guys. Ang Last 500 grams. 500 grams natin, guys, is we only have 37 na lang. 37. Sold out na to, guys! Grabe kayo, guys. Super discounted Oo. na yan. And then, guys, itong ating 500 grams is may scooper na yan sa loob. Then, may pa-ziplock na din siya, oh. Yes, So, hindi kayo ito. mahihirapan. Alam mo, gusto talaga natin yung mga packaging na ganyan, yung mga may ziplock, no? Kasi sobrang helpful. Tapos reusable siya. Kung ubos na ito, pwede mo na gamitin for other stuff, Yes, diba? lagyan mo ng ibang condiments, guys. Oo. Okay? At guys, ang maganda pa dito, ha? Ano? Ubusin nyo na! Ubusin nyo na, guys! Go for the checkout Ubusin nyo na yan, guys. Ibuhos nyo na lahat ng pagmamahal nyo katulad... Ay! Sorry! Ayan na! Muntik na may laman!
sinasabi nyo? Nagla-live selling tayo, guys. Focus. Ayan, guys! Go for the checkout na! Last 27 stars! 27 na lang! Ayan na! Ayan, go for the checkout! Ayan, guys! Guys, i-check out yun na hindi kami makakapag-antay. Ang dami nagko-comment, wait lang daw. Pwede Guys! bang i-check out yung nagtitinda? Grabe naman Naku, kayo. mahal kami guys, gusto namin i-check out. Super bagsak presyo yan. Ayan na nga guys, nag-check out na si Miss AZ. Kasi Ayan guys, na. 1,029 pesos to, diba Miss AZ? But right Yes. now, nagbigay siya ng discount sa inyo sa ating live. Guys, magkano na lang siya? Nasa 800 na lang yan. And Check then out guys, na! malay nyo, kapag nag-comment at nag-check out kayo guys, baka may lumabas pa dito. Then magbigay pa ng discount sa Guys, inyo. Pesos discount! Grabe, Grabe yun, yung guys, discount ah. natin, guys. 200 pesos yan. Ayan, sa mga viewers natin dito, guys, ang laki ng mga pa-discount natin. Oh. Okay? Guys, meron na lang tayong ilang minuto dito sa ating live, guys, ha? Kung gusto nyo makita pa yung mga pasabog natin, sold out nyo na ang Yellow Basket. Go Guys, for the sold out na. Kung gusto nyo makita yung magpapasabog sa mga puso nyo, i-sold out nyo na yan. Yes! Para Ayan. pumasok na. Yes, everybody ha. Sa mga viewers natin dito, guys. Once na nakapag-check out kayo, comment kayo. Sa inyo! At guys, i-check out yung mga Azrael combo natin kasi bagsak presyo din yan. Okay? And also guys, ito din po. Kapag nakapag-check out na kayo, mag-post kayo guys. Baka mapansin kayo ni Miss AZ and Guys, Sarah. eto lang masasabi ko, kung gusto nyo na may karapatan kayo maging GF stan, Wow! i-sold out nyo to. Charing. Ayan! Tapos babawiin ko to after ng live na to, charing. Ayan na! Hoy, atras! Charing. Ayan na nga! Grabe guys! Eto na nga! Makikita nyo na si Miss AZ Guys, dito. kung nakikita nyo lang yung view namin, Grabe! sobrang pogi! Guys! Nakikita niyo ba mga ngitian namin ngayon? Grabe, ito na nga! Guys, i-sold out yun na. I-sold out nyo na yan para ilabas na si Ito na Ralph. nga. Ito na nga, guys. Mag-comment na kayo, ilabas na si Ralph para lumabas na talaga Go, siya. guys! Comment kayo, Azrael, then go for sold out na. I-sold out nyo na yan para mailabas na namin to. Dali! Pwede din ba sumali sa live si Ninang Jonah? Hello, guys! Si Miss Jonah Rather right now. For sure. Ayan, guys, ha. Sa mga viewers natin dito, guys, dali! Hoy! 4 minutes lang. Hoy, teka lang! Teka lang! Wait lang, may nababasa ko. Anong mine, RDL? I-mine nyo yung beauty milk, hindi si RDL! Ayan, last 8 stocks na lang! Dali, last 8 stock na lang tayo dito, everybody! Sa mga Sold viewers out na, natin last dito, 8 guys, ha. stocks! Last 8 stocks na lang tayo, dali, sold out yun na! Sold out nyo na, guys! Guys, grabe ha, kinikilig na si Miss AZ. Parang hindi ata ko yung, ikaw ata yung kinikilig. Parang hindi ako, may naririnig May ba naririnig dito, ako guys? dito. Pwede face reveal naman dyan. Face reveal. May naririnig ako dito, guys. Parang excited na siya. Sino na? Ayan, guys, ha. Sino na tong pasama? Ayan na! One stock na lang! One stock! Grabe! Ito ang one stock na to, mag-check out nito ay para sa puso nila. Guys, ha? Hindi nyo sila pwede i-check out. Priceless po sila. Okay? Ayan, follow tayo guys sa Dear Face para for more discounts, guys. Go for follow, guys. Oo. I-follow nyo na yung ating page para, guys, makakuha kayo ng mga discount. Totoo yan, guys. Kapag mataas engagement nyo kay TikTok, nagpa-follow, nagpa-power tap, and nag-share kayo ng live, si TikTok mismo magbibigay ng mga voucher and coupon. Okay? Yeah. Ayan. At diba mahilig tayo sa mga voucher, mga coupon? Yes! Ayan. RDL, Comment guys! RDL! Dali! Ito na! RDL, hanapin nyo na si RDL para lumabas Dali, na. guys! Comment RDL, everybody! Grabe, ito na nga inaabangan nyo. Comment na, guys!
Ayan, comment RDL muna. Sa mga viewers natin right now, guys, before natin ilabas yung pasabog, comment RDL. I need 500 comment, guys. 500 Or kaya comments. kung kaya nyo, 1,000 comment, everybody, Go for 1,000 Go for comment. it, go for it, guys. Yes. Anong request yung entrance ni Ralph? Paano bang gusto yung entrance ni Ralph? Parang gusto ko magpa-big boy. Ay, Big ayan. guy. Pwede. Magpa-big guy. Pwede naman, guys. Gusto nyo ba? Comment RDL muna. Comment RDL, everybody. Dali. Habang nandito pa sila, guys, Yes. Ayan. Comment RDL. Guys, RDL lang. RDL not lang. mine RDL. Wag grabe. mine RDL, guys! Ano ba? Ba't kayo nangag? Charing. Ayan. Iba yung i-mine nyo. Guys, i-mine nyo yung yellow basket natin. Hindi yung RDL natin. Okay? Go na, guys. Grabe. Mine RDL talaga. Ayan, gusto malapit nyo, na tayo mag 2 million likes! Woo! Grabe! 1 minute left! 1 minute left! Dali, guys, i-sold out yun na. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan, guys. Okay? Grabe, RDL cute! Yes! Ayan, sa mga viewers natin right now, guys, Meron na lang tayo ilang minuto dito, guys. Okay? Let's So, go, guys! Yes, guys! Ang basket number 4 natin, Glow Glow Squad Squad natin. three. Trio. Glow Glow Squad Squad trio. trio natin, guys, Basket number 4. Ano yung Okay? Glow Squad trio Ayan, natin? guys, Ito. ihabol nyo na yan habang may mga Yes. pa-discount tayo, guys. Go for our Go Glow for it, Squad, guys! I-check out nyo na yan! Yes. Sa mga naghahanap ng lychee, ayan, available na yung lychee dito. Yes, everyone. At saka sa mga viewers ko dito, if you have acne problem, go for lychee na kayo. Yes. Grabe to, guys, stem cell drink po ang ating lychee. 30 stock na lang. 30 Ayan! Ilabas na yan! Ilabas na yan! Ilabas na yan! Dali! Happy 2 million likes! Grabe! Guys, grabe kayo. Grabe yung mga pasabog nyo, Ang guys. daming nanonood! Nasa 1.6k viewers na Guys, tayo! ilang stock na lang yung basket number 4 natin, yung trio Ayan. squad. Last 22 stock na lang. Grabe, guys. Yes! Malapit na, guys! Grabe, guys! Ang saya tingnan ng mga numbers umaakyat. Yes. Ayan. Makikita yan ni Ralph mamaya. Woo! Ayan, guys. Comment kayo ng RDL. Then, guys, i-sold out yun na basket number 4. Trio squad natin. Trio Yes, squad. sold out Bagsak na. pressure na yan, guys. Go for the checkout na kayo. Ayan, ready na ba kayo? Pwede po Guys. bang si Ralph yung i-mine? Hindi! Charing, joke lang. Guys, ginagalit nyo sa Miss Amy, Ayan, ready na ba kayo? Baka Ready? hindi na nyo ilabas si Ralph, Countdown tayo. Countdown! Woo! Ready na ba kayo, guys? Ready na kayo for Ralph? Okay, everybody. Ready na ba kayo, everyone? Guys, let's count down in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ready na ba kayo, guys? Please welcome. Ready na ba kayo? Eto na nga. Ayan, sa mga viewers natin dito, guys, Ayan, ihabol nyo na yan, everybody. Ayan, sa mga viewers natin dito, guys, Grabe, Wala, naiwan ako dito. Nasaan na ba kasi yan? Tell everybody, comment RDL, everyone. Go for the checkout na kayo, guys. Ayan na nga, grabe. Ayan, sa mga viewers. Tara, guys! Comment! Comment RDL! Comment RDL. Comment RDL! Grabe, nandito na siya. Balikan kita mamaya. Oy! Hello! What is up, everybody? Kamusta naman tayo dyan? Kamusta? Wait lang, wala akong makitang comments. Ba't ganun? Teka, hanap lang ako. Ayan, guys. Ayan Asa na? nyo. Asa na yung lahat na nagsasabi na magmamine kayo ng RDL? Andito na po ako. Go for the checkout na kayo. Check out na kayo, guys. Teka, andito yung bell eh. So, ayun na nga. Wait lang. Asan yung live? Ayan na nga. Go for the checkout na, guys, Hindi nyo kayang i-checkout si True. Sarah. Check out nyo na ang beauty bean. Guys, yung beauty bean, yung yellow basket, guys, please. Yun na ang i-check out nyo ngayon. Asan yung live? Ayan, guys. Akin, Miss Jonah. Ay, Miss Jonah, okay. Ayan,
viewers Wait natin lang. rito, guys, grabe. Ang dami natin pa-discount ngayon sa ating live. At sa mga viewers natin rito, guys, yung yellow basket yung i-check out nyo. Yes! Easy Rap. Tama guys. Uy, ang dami pala natin dito. 1.7 thousand viewers na tayo dito guys. Grabe kayo, guys. Kamusta naman kayo, everybody? I'm so happy to be here. Maraming salamat sa Dear Face for inviting me to be here. And syempre, sa Beauty Bean Mocha, ang nagpahawi ng bangs ko today, guys. Nagbukas at nagpakita ang forehead ni RDL today. Sa mga Kaya, viewers natin, guys, meron tayong glowing din na Yes. Beauty Bean Mocha. Ayun. Ayan na nga, dalawang size yan, guys. Yes. Glowing din yung ating lens sa shade. Yon, tama. Over the checkout. Check out na guys, check out na. Si Ralph ang maghatid sa bahay. Malay nyo! No promises, pero alam nyo naman. Ayan, guys, malay nyo siya maghatid. Kita nyo naman sa socials ko, kakaayos lang ng kotse. May kasama pa akong magsundo nun, di ba? Grabe. So, ayun. Guys, please check out na kayo ng Beauty Bean Mocha. Yon. Ano ba? Si Ralph ang maghatid ng order nyo. Ayan na, send na kayo ng address nyo dito. Asa na? Papayag ba si Easy? Papayag ba yung passenger princess na isa? Grabe, guys, Sa mga viewers natin dito, guys, go for the check. Yes, check out na kayo, guys. No, siya maghatid, guys. Basket number 6. Basket number 6, guys. Best pair. The best paired, everybody. Uwi na? Hindi pa, kakadating ko lang. Bakit uuwi na, di ba? Ayan, guys, Sa mga viewers natin dito, guys, kapag nag-check out kayo ng basket number 6 natin na Easy Rap, i-hashtag nyo, then guys, i-tag nyo sila. Yes. Mapansin kayo, diba? Malay nyo. Nagbabasa na ako dito ng comments. Beauty Bean, everybody. Comment Beauty Bean Ayan, Mocha. sa viewers Yes. natin dito, guys, grabe. Ang dami naghahanap ng Easy Rap. I-check out. Andito na, i-check out nyo na guys para magkatabi na kami very soon. Yan! Grabe. Na-check out yan. Nako. Yes. Nako. Ayan, sa Oy. mga viewers natin, Bakit ang dami nagsasabi naman na mine easy? Ha? Bakit? Bawal. Ayan, sa mga viewers natin dito, guys, go for basket number 6. Yes, basket number 6, everybody. 16 stock na lang. Yes, Pili. malapit na, Guys, 16 stocks, guys. Pag na-receive nyo na yan, comment kayo. Yes. Kapag na-receive nyo yan, guys, Comment kayo ng done check out, everybody. Comment down, check out. Done next check time. out. Tsaka i-comment nyo din lahat ng mga address nyo para ako magde-deliver. Yan na natin. Check out na guys, check out. Let's go. Yes, ayan, to all of the viewers right now, guys, comment down, check out. Yes. Yung ma-shoutout kayo ni Ralph. Malay, ayan na nga. Ito na, magsisimula ang mga shout out. 17 stock na lang. Ayan na, 17 stocks, guys. Yan, magsasama na sila. Magsasama na ba? Pwede naman, naiinip na ako eh. Kanina pa ako naghihintay eh. Para magsama eh. Live ngayon. Ayan, sa mga viewers natin dito, guys, i-sold out. Yan, na is-sold out nyo na guys. Number 6. Basket number 6. Guys, easy route. Bakit puro mine easy? Mine Beauty Bean guys, mine Beauty Bean. Beauty Bean, hindi nyo sila pinapakain, guys. I-check Kung out nyo na, gusto guys. mapansin kayo, guys, go for the checkout lang. Yes, Yellow please. Basket. And then, mali nyo pag na-sold out nyo yan. Diba? Baka. Tinan natin. Baka mapansin din yung mga name nyo dyan, guys, sa ating live. Go for the Oo nga. checkout. Oy, si Gretchen nagsabi, kinikilig na ako, wala pa man din si Ace. Ay, paano pa nung nagsama kami, di ba? Kaya i-check out nyo na yan, guys. I-check out nyo na. Painitin natin yung yellow basket para uminit na din ang ating mga gabi, everybody. Let's go! Grabe yan, guys! Ayan, sa mga viewers natin dito, everybody, i-check out. Check the out, stock check of out. Number 6. Number 6, guys. Number 6. Guys, gusto nyo ba sila magsama ang dalawa sa Ayan, live? ang dami na nagda-done check out pero kulang pa yan, guys. I-check out nyo nang i-check out ang yellow basket natin. Everybody, Yes. grabe. Ayan, sa mga viewers natin, basket number 6. Yahon! Best pair natin yan, as Ralph. Guys, Tama. kapag receive nyo na yan, hashtag then itag nyo sila. Tag nyo kami. Yes. Eh, Malay nyo, After- kasama kayo, diba?
ba? After nyo mag-check out, mag-comment kayo ng done check out for March Sari kasi alam ko napapanood nyo ang The Secrets of Hotel 88 kung saan nagsama kami ni AZ. Ayun, napakaganda na aming show. So please, check out na kayo dyan. Yes! Tama. Let's go for the checkout na Last 5? Last five. Last 5 na lang guys, last 5! Let's go! Let's go, guys! Grabe! Yun. Ayan, grabe mga pasabog nila ngayon. Kaya Yes. sa mga viewers natin, is-sold out nyo na! Oy, bakit may nag-comment ng buko? Wala na oh, bukas na. Wala nang buko sa ulo ko, okay. I'm free. Wow! Pero ang meron sa ulo ko, Beauty Bean Mocha. Kaya mag-check out na kayo guys. Please. Yun. Hindi naman guys, proven and tested din sa mga Tama. gusto nating dear face. Hindi naman yan guys ma-explain nila ng yung benefits yan kung hindi din nila Oo, nagamit, syempre. diba? Tapos Kaya- nakita nyo naman nung lock-in kami, iniinom ko to every day kasi ako mahilig talaga ako sa coffee. And syempre, ano pang meron sa Beauty Bean Mocha, ang daming benefits din ito guys. Ayun. Saka guys, maganda talaga kapag nagkakape tayo tapos Yan. maraming benefits sa katawan. Yes. Kaya go for the healthy lifestyle. Tama, natin, tama. Guys. Tsaka, Ayan. pa-summer na guys, pa-summer na. Yes. So, ang kita nyo naman, may palikod ako kanina. Yes. May pa-kape tayo, may pa-gym tayo, and you know, it's really gonna help you. Healthy lifestyle, summer ready. Tutulungan kayo ng Beauty Bean Siguro, Mocha guys. Kapag naka 100 times na kayo ng inom ng Beauty Bean Mocha, baka maging kamukha nyo si Ram. Malay nyo! Malay nyo, diba? 100 times inom, tsaka 100 times workout guys. Sabayan nyo yan. It's the best pair That's possible. right, guys. You need to take care Yan. of yourself too. Tama. Ayan, sa mga viewers natin dito guys, last 2 stock na Last two! Last two! Check Out na! Check out na! Check out na! Grabe. Last 2 stock Let's na lang. go! Check out nyo na. Check out na guys! So comment down, check out. Yes! Guys, dali, i-sold out nyo na para Sold out na guys! Last two! Saan? Last two! Magsama na sila sa live. Oo nga. Ako Dali. talaga guys, alam ko gusto nyo makita talaga. At ako gusto ko na siyang makasama talaga dito. Kaya mag-check out na kayo guys. Check out. Yes! Check out na kayo guys. 3 million likes, dali! 3 million likes! Malapit na, malapit na. 3 million likes para magkasama na sila sa Push pa tayo. Guys, Ano? malay nyo. Tumahimik ka. Malay nyo guys. Mamaya piso sale na lang yan. True. Go! No, more. Let's go. Check out pa guys. Check out. Parang kulang na yung tumitili dito sa Dear Face office ah. Guys, dali! Go for the check out. Yan, check out na tayo guys, please. Sa mga viewers natin right now guys ihabol nyo na yan. Yes. Isang tilinga dyan galing kay Miss AZ. Z, sigaw nga isa. Rinig na rinig. Dali guys, kayang-kaya yan. Yes. Go! Malapit na. Nasa 2.7 na tayo. Mine Opa. Yan. Viewers natin dito guys, 3 million likes. Dali, magsasama sila. 3 million. Live natin sa super lakas na. Yes. 3 million likes. Yes! Magre-restock tayo! Magre-restock na ba? Magre-restock? Ilang stock yan? 29! 29! Sabi guys, wala na tayo. Yes! I-stock na lang yan. Malay nyo guys, may makuha pa kayong FREE visa ngayon. Oh, ano bang mga freebies natin today? Ay FREEB. Sorry. My bad. Ayan, guys, ihabol nyo na yan. Check out na guys. Check out na tayong lahat. Stock lang pala, hindi na kaya. Ay, 20 na lang. Stock na lang. Oh. Dagdagan. Ngayon lang yan, everybody. 20 lang. Paano ba yan? Yes, todo na yan, guys, Hanggang ngayon na lang yan, guys. Pero alam ko sa 20 na yan, uubusin nyo pa rin yan guys. So please, mag-check out na kayo lahat. Let's go! Go for the check-up nyo na yan, Yes! Dali, ihabol nyo na. Ayun, si Say, check out. 3 bundles na daw. Oh, sino pa? 16 stock na lang.
16 na lang. 16 left. Grabe guys! Left. 16 left. 16 left. Guys, don't forget to comment down, check out. Baka Yes. mapansin kayo nila AZ and Round. True. Dali. Comment kayo. Don't check out. Yes, Don't check i-check out. Guys, kung gusto nyo din mapansin kayo guys, don't forget din maglagay Yes. ng hashtag dali guys. Anong hashtag? Ano bang hashtag natin tonight? Azra! Hashtag Azralf. Ayan guys ha, ilang minuto na lang tayo sa Ha? ating live. Dali! Ikaw. So, viewers natin dito guys ha. Ayan. Don't check out, opa. Dali, go for the check out na kayo guys. Ubusin nyo na, Razzles. Tama. Yes, hanggang ngayon na lang yan. Yan, ang dami nagko-comment. Hashtag Azralf. Don't check out everybody. Guys ha, kapag na-receive nyo na yung products nyo, i-post nyo yan dahil mag-hashtag kayo as Rap. Yes. Tag nyo sila. Tapos tag nyo kami. Nyo, mapansin kayo nila guys. For sure. Last 9 stars! Last 9 stocks. Let's go. Grabe, Lapit ang na. bilis, ang bilis na Ang bilis. Ayan na, 3M na. Wow! 3M na yung likes natin. Woohoo! Grabe guys, ilang stock na lang yan ha. 3M likes na tayo. Ready 3M. Ready na ba? Comment as Rap. Comment Azralf. Tag muna guys. As Rap. Yes. Hashtag Azralf. Hashtag Azrael, guys. Like 1.5 shares. 1.5 share, guys. 1.5 share. Ayan, hinabol ni 1,500 shares, guys. Ayan, hinabol nyo na. Ready na ba kayo? Yes. Excited na daw si Relpin. Ako excited na ako eh. 1,500 shares. 1,500 shares. Parang ayaw ni Miss Liz pagdikitin sila. Ayaw talaga eh. Pero alam ko mangyayari yan. Kaya i-push natin sa lahat ng nagche-check out dyan. I-push natin para magsama na kami. Sila magsama. Yes. Sold out yun na. Sold out nyo na guys. Sold out nyo na. Go for the sold out yun na and everybody. Yes. Grabe. Ang laki ng mga discount. Sila po ang nagbibigay ng mga discount. True. Ang dami. Sila magsama. Yes! Gusto niyo ba? Yan. Ha? Ayan guys. Grabe. Pilitin? na kayo. Di na. Ayan. Sa mga viewers natin dito guys ha. Mag-sold out muna kayo. Yes. Before natin ilabas si AZ. Yes. Ayan, sa mga viewers natin dito guys ha, napakaganda talaga ng mocha natin. Si Sir Raul talaga dinala niya din yan sa TikTok Sa Puerto niya. Galera, yes. Diba? Nagamit ko yun doon, guys. Every day. Organic users Aha. talaga Yes, sila. yes, yes. Ayan, if you're looking for pang SLIM guys, go for mocha natin Yes, yan. makakatulong at makakatulong din yan, guys. At kahit sinasabi nyong panghalo-halo yung baso na ginamit ko, araw-araw ko pa rin siyang iniinom. Kaya ibahin naman natin yung hashtag ngayon, hindi na hashtag Azralf, hashtag Favora. Favora nyo ang lahat ng stocks ng Dear Face. Ubusin nyo na yan, guys. Let's go! Check out na. Guys. And then guys hindi lang siya more on pang SLIM. Kung gusto nyo glowing din yung skin, Yes. go for mocha. May glutathione din, may Tama, hyaluronic tama. Go guys! Guys, basket number 7 mocha. Basket number 7 mocha. Go with Yes. Yes, guys, it's glowing. Yeah. Basket number 7. Ayan guys 7? Habol nyo na yan. Basket 6 now. number 6 now. Technical error. Basket number 6! Guys, ang Ayun na. number 6 natin is-sold Ang out dami nang nagsasabi na Favora. Favili naman dyan ang Beauty Bean Mocha. Please check out nyo na yan, guys. Mag-check out na kayo. Go for the checkout Basket naman, guys. number Basket 6. number 6. Basket Mga number guys, 6. Ngayon na lang yan. Yes, Ngayon today lang yan. Sila Mhm. nagbibigay ng mga discount. Yep. Go for basket number 6 mocha. Yes. Ang mocha natin, guys. And then may libreng ano po yan, may libreng 2 sachet. Oh. Ayan, may libre siyang 2 sachet, guys. Random Ito sachet, ba yun? guys. Mali nyo makakuha pa kayo ng mocha. Ayan, yung ating mocha, guys. Ang ating Beauty Bean mocha. Diba? Basket Yes. number 6, everybody. Basket number 6, everybody. Ang ating best, pero Aha. libre po siyang 2 sachet. Dalawang sachet, guys. May libre pa po yung Tama. gloves natin,
plus 1. So, Yup. ilan na siya ngayon, guys? Ilan na po yung makukuha nyo? Ilan na ba yun? Sa isang 6 plus- week natin, 7. Then plus 7. 7 plus 7. Then plus 2. 10 plus 2. Ilan na siya ngayon? 16. Naging ano tayo ngayon? Naging mathematician tayo. Tama! 16, guys! 16 makukuha nyo. Guys, good for Check 16 out! days. Good for 16 days, guys! Ngayon Yes! Ngayon lang yan. Tama. Ayan, go Pinag-math for nyo pa ako dito kaya mag-check out na kayo, guys. Guys, ha, grabe, 16, guys! 16. Check out yun na yan. Tama. Hindi kayo mauubusan kasi alam ko nagche-check out kayo ng 16 na sachet. Diba, grabe guys, marami kayo stock then may palibre pang 2 sachet yan. Tama. Yes, mga viewers natin dito right now, guys, ihabol nyo na! Yes! Go for the checkout, guys. And then, pag na-sold out yun, malay nyo, guys. Aha. Gusto nyo magkasama sila sa Yes, 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 yes. Grabe, ha? Libre Malapit lang yun, na, guys. malapit na. Makikita nyo pa silang magkasama. Ayan, nasa 1.6k shares na tayo. Malapit na. Malapit na. Ang 1.7. Guys, si Rel, nakita si A. Aha. Tama. Yes. Sa mga viewers natin right now, guys, ha, i-check out nyo na yung Beauty Bin Mocha Yes. natin, ha. Check out na, guys. If you have target po this 2026 na body goal, go Yes. for Mocha. Tama. Ayan, guys, ha, hindi lang siya pang SLIM, pang-healthy din ang body natin. Yes. Ang daming benefits ng Beauty Bean Mocha, guys. Yes. Promise, ako gumagamit talaga ako nito every day. Wow. Ayun. User po talaga si Yes. Ralph. I can vouch. Kaya mag-check Yes. out na please. Check out na kayo, guys. Yes, go for the checkout na kayo, guys. Yan. Kaya ngayon na lang yan. Aya, basket number 6, guys. AZ Ralph. Basket number And then, 6. pag na-receive mo na yan, comment kayo, guys. Pag Done na-receive check mo na- out. Comment din kayo na down check. Done And then check hashtag out. kayo ng AZ Ralph. Yes. Guys, baka mapansin nila AZ Ralph. Okay, Ano, ha? palitan na natin yung hashtag AZRalph. Balik tayo sa hashtag Martsari. Number 7, Basket guys. 7 na. Mas malaki ang discount. Ooh, basket number 7. Yes. Check out na kayo ng basket number 7, guys. Dalawa na, guys. Dalawa. Number 7. Yes. Basket number 7 natin. I-check out niyo yung dalawa. Check out na. Dalawa? Kasi kapag, yes, i-check Dalawa? out niyo na ng dalawa. Dalawa. Sige, dalawa na. Dalawa na. Nakikita niyo talaga sa mata ni Rob, guys, ha? Excited na siya. Oho, kailangan na, kailangan. Bilisan nyo na, guys, mag-check out na kayo para magsama na kami dito. Come on. Let's go. Sa mga viewers natin dito, basket number 7. Ayan, basket number 7 for hashtag Martsari. Mas malaki ang discounts, guys. Dalawa nyo na, everybody. Dalawa na. Basket number 7. Palibre pa siyang isang sachet. Oh, Sachet. magmamath na naman ba tayo dito? Hindi na. Hindi Ayan, na. Isang random sachet yan, ha? One random sachet, So, everybody. may chance talaga kayo makatikim pa ng ibang Yan, tama, tama. ating glowing. Okay. Ayan, guys, may available mocha din, guys, ang ating glowing. Basket number 7, i-check out nyo na siya. Go! Mind banks. Bakit may nagsasabi sa inyong mind banks? Wala na, oh. It's wala na. Guys, go, i-mine nyo na yung yellow Mind nyo na, guys, yellow basket, guys. Basket number 7. Kaya pa maghatid sa Yes, yes, yes. All the way from Hotel 88. Yan, lahat ng nag-hashtag Martsari, guys. Let's go. Mag-check out na po kayo. Yan. Ayan, sa mga viewers natin dito, everyone, sa mga bagong pasok sa ating live ngayon, please follow our Miss Jonah page. Yes, follow na, guys. At nasa 3.5 million likes na tayo. Yes, let's go. Guys, i-follow nyo yung ating page, ha? Para Follow, updated guys. Kayo. Yes. Updated. And also, baka may discount din kayo makuha. Okay? Go for the Follow nyo yung page, discounts at ayuda. Malay nyo, may bago pa kami ilalabas for Dear Face, guys. Let's see. Let's see, coming soon. Yan, di ba? Dami pang aabangan sa Dear Face at madaming aabangan pag ininom nyo ang Beauty Bean Mocha, guys. Di ba? Ayun. Let's Ayan. go. Go, guys. Let's go.
go! Ayan. Check out na! Ang dami nagsasabi, ang tagal ni AZ, ang tagal ni AZ. Ang tagal niya mag-check out. Yes. Kaya mag-check out na kayo right now, guys. Right now, para dumating na... Check out na! Check out. Mas gusto ko yung six-pack. Huy. Yan. Check out na, guys! Check out na! Check out na! Gusto niyo ba kiligin kayo ngayong gabi? Yeah! Ilan pa daw need i-check out para lumabas si AZ? Guys, i-check out, i-sold out na na! Basta is-sold out, guys! Is-sold out! Sold out na! Sold out yun na, guys! Sold out yun na! Yun na! Let's go! Let's go! Dali, guys, para lumabas na si AZ! Si Sari, asan ka na? Ang dami nag-a-add to cart. Guys, ang dami Check out, ang daming add to cart. Check out na lang, guys. Reservation fee, guys, Isang ha? step na lang yan, guys. Isang pindot na lang. Let's go! Yes! Guys, huwag kayong mag-add to cart. Nakikita namin kayo. Yes! Yes! Ayan, sa mga nagsisend ng gift dito, huwag na kayo mag-send ng gift. Mag-check out na lang kayo dito sa page. Diba? Idiretso nyo yan sa yellow basket nyo. Yes! Yes, Let's everybody, go. Sa mga viewers again right now. I-check out yun na right now yan, guys. Go over to check out, guys. Mine Sari. Heart, nakikita namin kay Sayang. Diretso na yan. Diretso na yan sa check out, guys. Check out. Presyo. Yes. Kasi na-add to cart nila yan para makitang sold ako, guys. Hindi lang sa 11 na lang. 11 na lang. Please! Please! 11 na lang. 11 stock na lang. Gusto ko na... check out na, guys. Check out na. Excited na siya. Excited na, sobra. Dali na. Please, check out na kayo. Dali na. Guys, Please, 11 na lang. go for 11. Go for the check out. Go for the sold out. Let's go, please. Come on. Guys, go for the sold out. 9 na lang, 9 na lang. 9 na lang. Grabe, guys. 9 na lang, guys. 9 stocks left. Come on. Lalabas na siya. Lalabas na? Lalabas na ba? Lalabas na ba? Yeah. Basket sa cute. Nasaan na daw si Sari? Nasaan na daw si Sari? Si Sari nagro-roro pa. Papunta dito. Come on, guys. Check out na. Dali, ngayon na lang yan, everybody. Yes. Go for Yan, para makasama na ang Favora King with the Passenger Princess. Come on, malapit na, guys. maghati. Mailay nyo. Let's go. Almost. Almost there. Sari Garcia, labas ka na. Pasilip kay Sari. Bakit? Bakit? Mamaya na. Maghintay muna kayo. Mag-check out muna kayo, guys. Tama, di ba? Come on. Ilan? Last 5. Last 5. Let's go. Check out na, guys. Check out na. Let's go. Almost. Ay, nako. Caldero serye na naman ba to? Hindi naman ba kami magsasama? 5 na lang. Please. Check out na. Ayan, ilang minuto na lang tayo. 500 comments. 500 comments. Dali, guys. 500 comments daw. Easy Ralph. Go, Comment hashtag AZRalph. Go, guys. Dali. Hihingi tayo ng 500 comments, guys. Let's go. Please. I-spam nyo na yan. Dali, guys. Kahit kami napapa-comment, gusto na namin kasama. Alam ko, mga batak mag-TP ang mga yan nasa comments ngayon. Kaya, sige na, i-copy-paste nyo na yan. Comment kayo ng 500 na AZRalph. Yan na, paakyat na, paakyat. 140, 170, 180, 200 na. Ang bilis, ang bilis. Malapit na, ready na ba? 500 comments, dali na. Ready na Let's ba, go. guys? Ano, 420. 500 comments, guys, ha? Azrael, dali. Yes. Lumabas na sila, guys, sa mga Yan, come on guys, dali na. for the checkout. Dali, Please. Ready na ba kayo? Comment and check out, ipagsabay nyo yan. Alam ko magaling kayong multitasker. Gawin nyo yan at the same time. Let's go, comment guys, comment lang. Azrael, guys, comment. Comment. Ayan na nga. Ayan na, 900 na. Paabutin natin ng 1,000 yan. Woo! Grabe! Wow! Grabe! Grabe! Dami! Guys, ang dami nagko-comment. Ang dami na comment, oh. Ready na ba kayo, guys? Grabe, parang pati kami kikinig. Gusto na namin kayo lumabas.
Ayan na, tumayo na siya. Nagre-ready na. Wait lang. Ilan na bang comments to? 1.2K. Teka, paabutin muna natin ng 4 million likes, di ba? Nasa 3.8 million na tayo eh. Dali na. Onting push na lang guys. Onting push. I-check out nyo na yan. Grabe guys, dali! Comment Acer up! Comment, like. Ayan na, 3.9. Na guys! Yes! Sold out na! Sold out na! Sold out na! Woohoo! Ayan guys, ready na ba kayo? Ready na? Ready na? Ayan na, malapit na! Malapit na! Oh, ay, 2 minutes pa daw, 2 minutes pa daw. Naririnig niyo ba boses niya? Hindi pa, hindi pa. Sample Mamaya. Miss AC! Ha? Sigaw, sigaw lang, sigaw. Dali, Ano sabi mo? Miss AC! Miss ko na daw, sabi. Naririnig niyo ba yun guys? Guys, Yan na natin. tama! Yan ang dami. Ay, ito, aabot na ng 2,000 comments yung AZ Ralph, ha? 1 minute. 1 minute left. Kaya, like, oh, 4 million likes na! 4 million likes! Yeah! Guys, ayan na! Ready na ba kayo? Naglalakad na si A! Ayan na, papalapit na. 1 minute pa. 10, 10, 10, 10, 10. Countdown! Countdown ba? Ilang seconds ba? Ready, let's go! 10, 10, 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Salayin mo ako. Angulo. Bawal sa kabila. Yan. Woohoo! Hey, y'all! Ay, wow. Ay, wow. Sana dito guys! Bakit? Ayan. Okay na yan. Para naman may discount kayo, di ba, Miss AZ? Kapag pinalo nila sa Miss Donna, makaka-claim sila ng 18% Wow! check out Follow. Grabe. for the follow. Ayan na, may Ayan na voucher. sila. Ayan na sila. Ayun, may pa-fireworks. Ayan oh. na. Saan? Wow! Kasama na sila guys. Paano yung fireworks? Go for the check out na guys. Grabe, yung live natin. Ang sakit na po ng ulo ko. Ang sakit na. Okay. Okay. Magbenta na tayo. Mamaya Magbenta na yan. na. Ay, sorry. Ayan. Viewers natin dito guys. Please follow our page, Miss Donna. Yes, follow. Kuha kayo ng 18% to 20%. Yan, tama. Napuputol sa frame si AZ. Pausog, Ral. Pausog. Big guy kasi. Ano ba? Ayan. Yan. Uy, Okay na sobra ba? naman. Ang Okay na gaya ba? mo. Okay na? Lapit. Okay. Aray ko. Sus. Chancing. Okay na? Okay na. Okay na. Relax. Okay, kamusta yung first Easy. Kamusta yung first live selling mo? Ha? Kamusta first Hotdog. Ha? Ha? Alis ka na nga. First live selling ko. Syempre napapanood ko yung mga live selling mo dati. Oh. Number 1 tip mo talaga is idaan sa sigaw, no? Yeah! Parang hindi mo yun branding, sis. Grabe naman. Parang hindi mo yun branding, Hindi ba? Ralph. What Hindi ba happened? branding? Hindi ba That's branding? not you. Wala. Siyempre, bibigay natin sa dear face, di ba? Ayan. Kahit hindi ko branding, kahit hindi ako nagsawa na kasi ako sa nonchalant na Martin Madrigal eh. So ngayon, sigaw-sigaw na tayo na Paano yung sari. sigaw? Paano yung sigaw? Paano yung Universe! Paano yung Paano yung universe? Paano yung universe? Paano yung Ano yung universe? linya mo doon? Universe. Atake ka, universe. Atake ka, Universe! Kaya, comment #Universe now. Please, paabutin natin ng 1,500 comments ang #Universe. Yes! Nagamit mo na ba yung bell? Tapos na. Ano mas gusto mo, yung bell or boses ko? Aray ko. Hindi ba? Bell na lang, bell. Oh, ano Yan na, mas ganda? #Universe. Dito guys. #Universe. #Universe. Universe! Grabe
kapag gusto mo, Oh, ano ko, Direk Henry, nakalimutan na po. hold on. Ano? Ang sabi nila, Sabi nila, Kaya mo yan, Miss AZ. ewan ko sa'yo. Ano ba ninyo ba dun? pag hindi para sa'yo, Kung hindi para sa'yo, mag-check out ka na lang. kung hindi para sa'yo, gawin mong sa'yo. 'Di ba? Tulad ng Dear Face. Ano? Ha? Okay. Okay guys, ano yung nakapin na basket natin? Ayan, sa mga viewers natin right now, guys, ha? I-check out nyo na yan, guys. Go for the check out. Basta mag-check out kayo guys kung ano mang basket Oo, guys, yan. Ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Ito guys. Okay. Oh my God. Up to 43%. 43% off. Tonight lang. Tonight only. Paano yung piyok? Tonight lang. Ang hirap pala mag-live na may nagja-judge sa'yo. parang medyo mali yung ano. 43%. Yes, 43% discount tonight only. Yes. Let's go. Check out na, check out na. Oh. Tsaka, guys, i-check out nyo yung Ashgrad combo natin. Tama. Diba? Kasi kapag pinost nyo yan, then maglagay kayo ng hashtag, itag nyo sila. True. Mapapansin nila kayo. Hashtag Azraf, hashtag Martsari, hashtag hashtag Pritong Tubig! Yes! Yun ang ginagamit ni Sari pang inom niya ng Dear Face, guys. Ayan Ipiprito na. muna siya ng tubig para kay Sir Martin. Etong dear face. Ayan, guys. Go for the check out na kayo, guys. Yes, go for the check out, Go for the guys. checkout, guys! Etong, Alam yung nakikita nyo sa mind nila, pag nagtitaping sila, baon nila ang Dear Face. yes! Oh, alam mo si Ralph, nag-gym, dala-dala niya. Yes! Oo. Dala nyo yung mocha. Paano? Paano? Oh, wow! Buhat ako, push up. Oh, paano? Yan. Grabe. Ikaw, paano yung sa beach, tapos nagdi-Dear Face ka? Alam mo feel mo lang Yung araw, ang ganda ng araw, tapos parang yung hangin, grabe yung ano sa buhok mo. So, paano yun? alam mo yung just live the moment. Diba, guys? Dali na, tapos Yun nga! sample. Ano sample? Ng pag-inom ng Dear Face, di ba? Ayaw uminom ng ating Dear Face. Tapos may chirping bird sa likod, Mapapaisip ganon. ka sa mga Saktong-sakto, tignan nyo ginagawa yung mo. background natin ngayon, guys. Oh, di ba? Nasa beach din tayo eh. Tayo. Diba? Tsaka guys, maganda na yan pag summer. Cheers. Magandang benefits. Maganda na din yung ininom guys kasi napakadaming magandang benefits na. And then pwede nyo gawing shake. Diba? I-blend nyo lang. Yes. Just doing iced coffee. Aha. Ating mocha guys. Lalo na summer ngayon na. Guys, Wow. kapag ma-sold out lahat ng stocks dito tonight, Oh. yung mga bloopers ng yung content ni Ralph for Dear Face, nakaka-post niya lang kanina, ipopost ko yung mga bloopers na yun. Yes! Nasa akin lahat! Basta! Know that niya. Dali guys. Sige, promise yan. Kapag Promise yan. ma-sold out nyo lahat, pag ma-sold out nyo lahat ng Isa-story stocks namin natin, ang bloopers. isa-story ko yung bloopers na kinunan natin sa Yes. content niya. Tsaka meron din siyang bloopers ng content niya, guys. So, ako naman, iso-story ko yun. Dali na. Okay. Dinamay mo pa ako. Kaya meron tayo ng deal dito sa ating live Guys, dali i-sold out nyo na yan. Yes. Go check out. Discounted tayo ngayon. Pero guys, tonight lang yan Tonight only. Tonight lang yan. only. Yes, up to 40% discount. Up to 40% discount. Kaya mag-check out na. Check out. Let's go. Ano yung bundle natin ngayon? Basta the Azralf bundle. Azralf? Yung Azralf combo. The Azralf combo. Oh, okay. Yes. I love that convo. Convo? I love that Convo? Ha? Alam mo na, Alam mo? medyo medyo Ano? kinakabahan. Kinakabahan. Bakit kinakabahan, guys? Praktisado to sa live selling, Hindi ha? kasi ako sanay pag, Pag- pag wala ka. Tsari! Aray, kamay Ayun na ko nga. yun. Nahulog na po ang ating Kamay bell. ko yung ginawa mong bell. Ito, bell natin, guys. Ay, ko. Parang ayoko na bigay yung isang bag. Ayan na. Share sila sa isa. Ding, 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 ding. Ala! Oh my God.
Oh, yun na. Buhay, buhay. Buhay. Pause na, naka-pause lang. Dear face to earth. Dear face to earth. Check, check. We're alive! Check. And we're back, ladies and gentlemen. We are back. Sabi guys, kasi kayo. We're back. We're back! Testing lang, guys. Testing. Baka inaantok na kayo dyan eh. Kaya isang... Siguro yung ibang nanonood dito parang gumuho yung mundo nila. Ito na lang, ito. Kung Oh. bebentahan mo ako ng beauty milk, paano mo ako bebentahan? Paano aalukin sa'yo? Paano mo ako bibigyan ng Ng? beauty, yung sayo? Ha? Paano ba? Kung bentahan mo Paano ko ba? ng dear face, bentahan mo ko ng dear face. Dear face. Bentahan kita ng dear face. Paano ba? Paano mo ako bubudulin? Paano ba ang bubudulin? Paano mo ako bubudulin? As live seller? Hindi. Check as out you. na! Pag-check out ka na. As you! I-sold out mo na. Guys, feeling ko naririnig yung boses ni Ram sa tenga nyo. I-check out nyo na yan. ang sakit niya sa tenga. Check out nyo na yan. Go for the check out na kayo guys, Nelly. Go for the checkout. Go for the sold out. For the 40% discount. Ito na guys, bigyan nyo kami ng challenge and every time makapag 50 stocks checkout tayo, gagawin namin yung challenge na yun. Yes. Kaya ba? Ah. Kaya ba? Or 10 stocks? 10 stocks each. 10 stocks. Para mas Kaya ba, mabilis. guys? Maglalagay ka. Kaya ba? Kaya ba? Sige, sabihin na natin 15 stock na lang, okay? Okay. Basta, guys, yung 15 stock na yun sa Azrael Combo yun Azralf Combo. Okay? Combo. Pwede kayo guys mag-check out sa basket number 1, ang ating Azrael best paired. Then, pwede sa basket number, basket number 6. Yes. Best paired and nag-glowing. Glowing guys, basket Ayan. Hoy, number 6. ano yung kino-comment nyo ha? Hoy, wag yan! Hoy, wag yan. Mali yung kinukomment Bawal nyo. yan. Bawal kay Tito No. yan, guys! Papagalitan tayo ni Ninang Jonah. Sige kayo. Oh. Sumbong Iba. ko kayo kay Ninang Jonah. Sumbong ko kayo kay Ninang Jonah. Sige. Passion na lang kayo guys. AZ, ikabit mo may nira. Ba't guys. hawak-hawak? Bakit? Wala lang. Bakit ba? Ba't Sige na nga. hawak-hawak kasi? Wala lang, trip lang. Hindi naman Guys, comment kayo. Like, kamustahin nyo sila, di ba? Ako daw magkabit. Ay, sorry. Wag na, ayoko na. Over the check out na lang. Ay, nahulog. Ayan na nga, Ay. guys. Ayoko na. Ayan na, guys. Check out na kayo. Nagtatampo na si Miss AZ. Ayan, go for the check out na, guys. Dali. Ano ba? Go for the check out na, guys. Dali na. Ayan na, guys, ha. Saan mo gusto? Dito na lang. Dito kasi? Dito. Dito? Dito. Gano'n ka baba? Okay lang. Oh my Ayan. God! Ayan na, guys. Dali. Yan. Maglalagay tayo ng 15 stocks. 15 stocks. 15 stocks ng Azralf 15 Combo. 15 stock na lang yan. Ayan na, mahahawakan ko na yung bed! Yes! Ayan, Guys, proud ba kayo? Hindi na... Ang ganda ng hair ni Ralph, no? Ang ganda ng hair ni Ralph today. Hair by Jonas Lucas. Hindi na siya, hindi na siya buko. Yes. Okay ba? Kaya nga, ang dami nga nagko-comment ng opa kanina eh. Opa! Opa! Mine opa daw. Guys, ayaw nyo mine beauty milk? Discount pa yan. Mag-mine na kayo, guys! Dali. I-sold out natin I-sold to out para na kay natin to. Ninang Jonah! Yes! At syempre, i-sold out natin to para sa lahat ng gusto ng benefits ng Dear Face, everybody. Yes, Kasi of course. ang dami talaga niyang benefits. Everybody! So, I have a question for you while they're checking out. Ayan, may question. may question daw! May pa-question na tayo! Ayan. From Ninang The Howie. products actually, di ba? They're really like powered by collagen. Yes. So why do we need collagen? For you, like why do you take collagen? Ooh. Ako, Ikaw. importante kasi sa akin na I feel glowing. Mhm. Na I feel like I'm fresh. Parang ganun. And it gives me that benefit. Mm. It allows me to feel extra confident. And fresh. Fresh. Kasi diba yung kahit, alam mo yung, kahit yung kakagising mo lang sa umaga, fresh ka na. Yung mga ganun. Or kahit anong gawin mo, hindi ka mahuhulas. Hindi ka Aha. magiging... kasi ramdam mo yun kapag feel mo, hala, parang
Parang may off today. Parang may off sa Parang akin medyo today. haggard. Parang medyo haggard ako. Tendency ko kasi yun. Lagi ko yun nararamdaman. Oo. Kaya, importante sa akin na I drink this collagen. Kasi, it helps me feel more confident, feel more fresh, feel more glowing. Then, mas masaya yung araw ko pag alam kong masaya ako sa katawan ko. Ayan na po si Miss Universe, AJ Martinez. Ako naman, syempre, ang dami nagsasabi na kailangan may sarili tayong ring light. Oh, yeah. Syempre, kailangan glowing tayo. Nakaka-pressure eh. Nakaka-pressure, di ba? Paano ma-pressure? Joke lang. Then, kailangan syempre, maayos yung pakiramdam natin, na confident tayo. And Yes. syempre, with collagen, extra boost yun talaga everyday. Exactly. Yun. Ayun. Actually, from the glowing skin and all that, it actually helps also rebuild your strength also. Yeah. Ito yung pagkababa ko, yung nagkatitigan kami, Yeah. tapos nag-smile ka sa akin. Tapos dilulo lang pala si Shari. Delulu lang ba talaga? Delulu Fine. talaga. Whatever. Pero trademark na namin yan, guys. Hashtag slow-mo in the comments. Slow-mo. Dami mong pa-hashtag ah. Di wag. Wag na, guys. Ayaw ni AZ daw eh. Wag na. Pritong tubig daw yung gusto nila, yung interview. Heart. Heart. Yan ba gusto nyo, guys? Ano ba yung gusto nyo? Dali, guys. Yung dear face fold daw. Yung dear Dear face fold. Guys, alam mo, Si Martin pakagat daw. magaling sa math. 100 minus 32 is... Nagbat din kasi siya kanina. Nagmataw kanina eh. Oy, tama na. Tama na. Aray ko. Guys, basket Guys, go for the checkout now kasi ayaw mag-math ni AZ. Let's go. Nagtagay tayo ng 32% discount. Basket Wow. number 1, guys. Last It's 18 68. stock na lang. 30. Ay, guys, grabe. Ilan na lang? Last 12. Last 12! Last 12! Okay, gagawin na natin yung challenge na gusto Ano yung nyo. challenge? Ano yung Oh, challenge? sige guys. Last Nakakanginig na 12. mag-second ngayon. Uy, 5 million likes, everybody! Happy 5 million likes! Let's go! And then guys, i-check out nyo na din yung Glowing na solo. Pinakamura yan ngayong gabi. Yes! Grabe. Guys, go for the checkout. Glowing. 5M likes. Oh, Ayan. pa 2,000 shares na tayo, guys. Wow! Malapit Grabe, na. ang dami natin viewers. Dumagdag ng 1K. Oo nga. Grabe. Ganun talaga pag nagsama na. 2.6K yung viewers natin. Yawn! Sa lahat ng 2.K6 Sa lahat ng 2.K6 viewers natin, mag-comment kayo dyan. Ang saya. Bigyan nyo kami ng 2.K6. 2.K6 comments, everybody. I-hashtag natin yan, 2.K6. Glowing natin solo nyo yan, guys. Grabe. 2.7K na. Laki ng discount ngayong gabi. 2.7K, kaya mag-check out na ang lahat ng 2.7K na yan. Yes. Tama. Guys, meron din tayong Azrael ng Glowing dyan. Sa basket. True! Basket number, guys. Best ay yung pairs, solo. everybody. Nakita mo ba yung glow week natin? Di ba ang ganda? Anong glow week? Ito yung glow week kasi ayan. Oh! 7 days. So 6 plus 1. Ah, ito yung minaf ko kanina. Ito yung minas mo kanina. Okay. 2K shares na po. Guys, ipakita natin yung support. Yes. Okay, guys. Azrael sa 2.8K viewers. 5 questions. 5 questions sasagutin namin. 5 questions or isang challenge ang gagawin namin. Yun daw. Kapag ma-sold out na to, yung ilan na lang meron? Meron na lang tayo dito. 8 stocks. Guys, nasasabaw na po ang ating mga kasama dito sa Dear Face. Kaya mag-check out na kayo para sold out na. Check out na. Check out na. Basket number 7, guys. Solo glowing natin. Yawn. Guys, grabe, laki ng discount. Iko-collab natin yung mga nag-add to cart lang. Sino Yes. Sino yan? Reveal their name. Reveal Account their name. reveal. Pwede ba Account yun? reveal. Pwede ba yun? Check out yung mag-comment. Pwede pala. Ito-shout out nila yung Please. pangalan nyo, guys. Pwede pala. Sige nga. Ayan, go for the checkout.
Basta guys, Check out na. Ito ang mag-check out. Titignan namin yung Yan. Sino may expose tonight? Check out. Tapos wala kang check out guys. Hindi yan lalabas sa screen namin. Aha, hindi lang kami ang matitimbog tonight, guys. Kayo din. What? Kaya mag-check out na kayo dyan. Guys, comment kayo na down. Gusto niyo pala yung timbugan, ah. Comment Come kayo na on, let's go! Tara guys! Ayan, don't check out! Sabihin nyo guys, purchase ready for our deliver! Wow! May pa-ganun pala. May bali nyo naman may pag-challenge strike sa Ashraf. Sila maghatid sa inyo, di ba? Oo! Kung sinong gusto yung driver, mag-comment kayo. Go for the Oo. checkout na guys! Basket number 7, glowing solo natin. Ang laki ng discount ngayong gabi. Yes! Ngayong gabi lang yan, everybody. Purchase! Ang dami! Wow, grabe Asan na yung mga delivered ko? Ayan, yung mga delivered nagtatampo na si RDL. Asan na? Go for the checkout na kayo guys ha. Ayan, may delivered. Yay! Yes, ayan sa mga viewers natin dito guys. Uy, grabe! Ang dami nagto-check out. Ang dami ba? Ang dami, Ayan, madami, madami, makita. madami. Wow! Check out! Grabe Check guys! out na! Check out na! Check out na! 617 items sold na tayo for the whole evening. Saan mo nakita yun? Ayun o, Ayun! sold. Shout out nila yung Wow! Kaya i-ready nyo, i-screen record nyo kagad yung live natin. Dali! Wow, Wow. grabe naman! Grabe. Dali guys, go for the 6:21 na. 621. Ang bilis, no? Ang bilis. Ang bilis. Kami sa kanila ng mga pangalan po na mag-check out ng glowing Guys, solo. may- 7. May nire-request si Ralph. Gusto niya makita 1,000 items sold. Yes! 1,000 Kaya items ba yun? sold. Kaya ba yun? Ilang items ulit tayo ngayon ay easy. Ilan items? We are already 600. 620. Sige, ikaw na. 3, 2, 1, 6. 600. 624, 600. 3, 2, 1, 624! Check out, check out. Check out na! Lag yung wifi natin eh. Lag po, lag po. Tracy, si Miss Trey Si yun. Miss Tracy. Hi, Miss Shout out Trey! dyan Shout kay out Miss dyan! Tracy. Wow! Check out na po kayo, Miss Trey. Ubusin niyo na po Ayan ang aming na. stock. Basket number 7 guys. Yo! Ayan. Present yung isang president and ninang of Azra. Yes! Basket number 7 guys. Go for the checkout. Lahat po na mag-check out ngayon, isa-shoutout nila. Kaya i-ready nyo, i-screen record nyo yung ating Yan. live. Dali guys. Hashtag Pacquiao Miss Tracy. Yan ang gusto natin. Atake ka, Miss Tracy. Let's go, Miss Pakyawin mo Trey. na yan. Pakyawin mo na yan lahat. Go for the checkout Ayan yung na bell. kayo, Ayan. guys. Ate John! Ate John! Amazing ka, Ate John! Basket number 1, last 10 stock na lang tayo. Yeah, last 10! Dahil lahat na magsusold out sa basket number 1, mag-restock tayo. Dali guys, mag-restock I-roll call natin lahat ng mga admins natin! Lahat na admins! Mga admins sa Team AZ Official, check out na kayo! Mga admins ng TRO and August Rush, let's go! At mga admins ng Team Ad- Azra! Okay. Ayun na naman tayo. Sorry guys. Mga admins Wait ng lang. Team... Team Mga admins ng Team Azra! Last 18 stock na lang. Grabe ang bilis. Basket number 1. Guys, Atake. last stock na lang. Ang Mas bilis. matinis pa rin yung boses ni AZ kaysa sa Bell. Guys, yung i-restock natin sa basket number 1. Sino gusto dito may pa-FRE bill? Guys, i-roll call ko kayo isa-isa dito. Ba't hindi pa kayo nag-check out? Sino ba? Eto na. Comment na kung na-check out na. Si Mori, Sino ba hindi pa nandyan? nag-check out. Mori, check out ka na! Mori! Ako na magde-deliver sa cafe. Dali na. Ayan! Dali na. Uy, sama ako. Oo na, tara na. Tip lang kape, yung beauty fit mocha. Yes! Yan. Yes, guys, i-check out Check nyo yan. out Basket na. number 1. Check out na. Check out na. Uy, nandito din si Miss Annette. Where? Miss Annette! Hi,
Miss Annette! Annette! Present na yung mga ninang natin, mga president, mga titas ng Adran! Yes, Miss Annette! Check out! Check out na! Ayan guys, last 2 na lang! Last two! Eto guys, sasama ko si Rob sa Let's Meet Cafe kapag ma-sold out natin to lahat. Yeah! Ding, 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 ding! Guys, grabe! Ang laki na mga basket number 1! Habang nasa Let's Meet Cafe si Ralph, nandun ako sa Easy Coffee. Switch naman daw. Nagka-switch kami. Andito na si Miss Annette. Nandito Oo si nga Miss daw. Annette. I-sold out ko na yan, Miss Miss Annette, Miss i-sold Annette, out mo na it's sold out yan. now! Guys, dali! Dalawa na lang yung basket number 1! Oh! Dalawa na lang? Dalawa na lang? Dalawa na lang! Dalawa na lang. Dalawa na lang guys para mauwi ko na tong bell. Dali na! Dali, guys! Isold natin yung basket number 1! Yes, yes, yes. Ayan! Shout! Shout! Yung na-screen record nyo na yung cellphone nyo. Dali. Check out na, check out everybody. Shout out sila. Free shout out na yan, guys, ha? Free shout out na yan. Yes! Grabe, guys! Go Guys. for the checkout na kayo, guys! Oh guys, diba, tinan mo, busy na si AZ, nagse-cellphone, nagche-check out na din yan. Nagche-check out din ako kasi yung nanay ko nagme-message sa akin. Nagche-check out din daw siya. Yan. Oo. Sobra. Sobra. Last 14 stocks, guys! Grabe for the whole life. Last Basket 14 stocks. Basket 1. 1. Basket 1. Na-shoutout mo na ba lahat ng mga fandoms mo? Um, Go! Shoutout mo na! Shout out sa Team Ralph Official. Shout out sa August Rush Official. Shout out sa Caldera Squad. At shout out sa Azralph Official. Ako naman. Shoutout sa Team AZ Official. Shoutout sa Team Chikaz. Shoutout sa Team AZ Mates. Teka lang, napipiyok. Pumipiyok na ako. Shoutout sa lahat ng AZ OFW Fighters, sa AZ Love Club, sa lahat ng... ang dami! Koreana yan! Oh, last six! Last six! Sorry. Tuloy. Madami pa yan. Marami pa, medyo marami pa. Guys, shoutout sa lahat ng ships. Hoy! Teka lang. Check out na, guys! Grabe! Check out na. Sa lahat ng 3,000 viewers, ano na lang ang natitira. Kung hindi pa kayo mag-check out, ewan ko na lang talaga. Yan. 6 million sa likes for our Silent last Angels. 6 stock. Woohoo! Ganyan na lang yan. Sa mga viewers natin right now, guys, ha? Basket number 1! Go for the checkout na, guys! Yes! Yes! Pangalan nyo. Oy, 3K viewers. Go, guys! Kaya nila yung i-sold out. Kaya, 5 na lang. 5 left. 5 left. 5 left. 5 left. 5 left. Ayan na. Yun na, guys! 5, Five more 4, 3. left. Joke lang. Excited. Ayan na, 5 na lang. Azralf bundle, guys. Azralf. Azralf. Sold out! Yay! Sold out! Mauwi ko na yung bell! Saan dyan? Sige, guys! Tatanungin natin ni Azrael. Gusto niyo po ba mag-restock pa? Yeah! Stock pa ba tayo? Yes! Teka lang, gawin na natin yung Ay, may challenge. challenge pa pala. Kasi May promise pa. nagpangako tayo, magbibigay tayo ng challenge pag na-sold out nila to. So, anong challenge gusto nyo, guys? Yes. Ano ba? Request. Ano ba gusto yung challenge, guys? I-comment nyo na yan. Hi, Silent Angels! Ayan, okay, go. Comment nyo na yan, guys. Magprito ka daw ng tubig. Guys, yung comment talaga na magkakaroon Okay. na kayo. Yung pinakamaraming comment, most sent na comment, yun yung gagawin natin. Okay lang. Dali, guys. Tara. Comment kayo. Comment, guys, ha. Bawal dyan yung mga Thank you. comment nyo, guys, sa KISS, ha. Bawal Bawal. yun. No. No.
Ano kaya yung mga challenge nyo dyan, guys? Ayan. Okay, okay. 5 questions or isang dare? 5 truths or 1 dare? Ano, which one? Q&A, 5 questions please. Okay, 5 questions. Go. Go, guys! First question. Ano yung unang question gusto nyo? Dali, guys. Kanta daw, kumanta daw. Yung pare-pares sa comment lang, ha? 5 questions. Ano? Wala namang question. Nasaan na yung questions? Ang question nyo, guys. Anong challenge nyo sa kanila dahil na-sold out nyo yung basket number 1? Anong mga questions, guys? nyo, Ako, I guys? have a question to them. Ayan. Prior siguro sa nalabas natin yung campaign video, parang meron daw kayong call sign or endearment. But when the video came out, parang dear. Parang sumabog yung dear. Oh. But let's break the ice right now. Ano yung call sign niya right now? Ano ba yun? Ano sorry? Ano yun? Call sign nila na. Call sign? Wala. Hello. ZRDL talaga eh. ZNRDL. Always. Mike, Hindi naman mawawala yun talaga. Favora daw, favora. Tama. Ayan, Ano yan? guys. Ano Call yung sign challenge nyo tinatanong. sa kanila? Dali, dahil na-sold out yung basket number 1. Okay. Questions, guys! Okay. Eto. Wait, ano yan? 100 items sold na. 700! Ay, bakit na pumapalakpak? May bell ako! 700 items sold! Yes, sir! Okay, guys. Questions. Go, guys, dali. Habang nandito Ano na. usually yung pinagkakatampuhan nyo? Ooh! Yung nagkakatampuhan. Hindi, lagi lang. Pag gutom ako. Pag yun, sasabihin ko dapat, pag gutom to, everyone out of the way. Guys, ganito na lang. Ah. Comment na lang kayo ng restock Asrab. Lalo, kasi sold na basket number 1 natin. Para sa mga naubusan, gusto nyo ba yung challenge, guys, na mag-restock sila? Restock ba tayo ng Asrab bundle? Comment kayo, guys. Dali. Comment Asrab. Comment. Restock Asrab. Dali, guys. Comment kayo Restock Asrab. Kung gusto nyo, guys, mag-restock sila. Dali. Comment Anong Restock Asrab. Para Bundle. mag-restock tayo para Okay. sa mga na-sold Okay. out. Okay, Yung another next question. question daw. Anong bonding nyo? Bonding? Ano bang bonding natin? Food trip. Kain. Kain kami ng kain. Libot. Ano po ba? Ano pa ba? Wala. Hangout lang. Kasama friends. Shopping. 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 Oo, malala. Shopping. Kaya mag-shop na kayo. Mag-shopping na Dali kayo. na, mag-check out na kayo ng your face, guys. The Azraf Combo. Yes, guys, comment kayo Restock. Comment kayo ng restock, guys. Comment ng restock. Comment kayo Yes. Asrab. Comment Restock. What about this? No? Dali, guys, para mag-restock tayo it's just, ngayon. wala naman Sa tayong mga ano, wala naman naubusan ba? dyan. Guys, mag-restock tayo. Tapos marami tayong palibre. May pa-FREBs tayo, guys. Ano pa questions? Habang nag-restock sila, meron tayong other bundle dyan, yung Glow Week naman natin. Same Yes. pa rin yan sa ano na Ooh. natin. Kasi Yeah. yung mga nag-check out kayo, guys, yung mga fans ng ating Azrael, kung naghahanap pa kayo ng Azrael combo, guys, go for basket number 7. May stock pa siya. Azrael Presentation Glow Week. Ang ating Glow Week Azrael, guys, basket Nakahanap na ng number tanong? 7 na. Basket number 7. And also, guys, discounted na din yan. Yes, we only have 6 stock na lang. Yeah, 6 stock na lang tayo But let's do the everybody, dare. ah. May nag-comment ba dito ng Basket number Titigan 6 challenge? everybody. Go for the checkout na kayo, guys. Oh. Dali, guys. Basket Titigan number challenge. at drama. Sa mga nakapost na dyan, sa basket number Post daw. 1, pwede Ha? kayo mag- Anong sa post? basket number Yun. Anong mga post, guys? Anong mga post? Anong post gusto nyo? Parang ang dami yung ano. Anong post? Ito. Meron tayong representative from Azraf Official nandito.
na wala pala Wala pala dito, pero pasok Pero ka. ano, pero gusto natin ng ng recommendations for couple posts na gagawin namin as there. Ano yung mare-recommend ng Team Dear Face? Ano bang mga post? Basket number 6. Comment kayo, Azrael. Comment, Azrael, everybody. Ito, titigan challenge, mabilis oh. O sige, Tito Gan, challenge. Challenge! 10 seconds. Wag na yung thumb wrestling, guys. Thumb wrestling! Okay, 10 seconds titigan challenge. 10? Guys, gusto nyo ba yun? 10 guys, comment kayo. Titigan challenge, yes or no? Guys, basket number 6. Kung ayaw nyo, di namin gagawin. Eh di wag. Eh di wag. Dali Guys, na. gusto nyo ba yun? Titigan challenge sila. Sige na. Yes, no, yes, no. Pero bawal gumiti. Kaya nyo ba yun namin? Bawal ngumiti, bawal daw ngumiti. Titigan lang. Okay, okay. Ayan, go guys. Go for basket number 6. Basket number 6. Yeah. Ano? Ano na guys? Ilan, ano? Game? No smile, no smile. No smile? Paano yan? Bakit? Nako, di pa nagsa-start guys, nagsa-smile na tong isa oh. Feeling? Guys, basket number 6. O sige, sino magka-count? Oh, mag-countdown. Sino Sino mag-countdown? Countdown na tayo. Ilang seconds? 10 seconds daw eh. Ayan, ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go guys! Ayan na nga! Wait lang! Nako, di ko na kaya! Di ko na kaya! Guys, take 2 pa! Teka lang! Guys, di pa nag-start. Gusto niyo ba take? Teka lang! Hindi pa ako ready! Hindi pa ako ready! Dahil dyan, mag-check out na kayo kasi hindi pa siya. Check out na kayo guys! Gusto niyo ba na take 2? Take 2! Comment kayo guys, dali! Guys, nagpapanik na. O sige na nga, go. Game. 10! Ayan na, bilang na daw, bilang na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Guys, 2-0! 2-0 RDL! 2-0! Teka lang! Lagi niyo sinasabi ako yung tiklop, tinan niyo ngayon. Hindi talaga! Ngayon Yes. lang to, guys! Yes! Hindi talaga! Hindi Teka lang! Uy, nakadalawang practice na, di na pwede Hindi yun. kasi! Kakakain ko lang kasi! Bakit? Take 3 daw. Teka lang! Check out na kayo guys! Hindi kasi may something yung mata ko. Ah, ano? Ayun o. Ayan na nga! Ako yun! Dali guys! Ayun na lang yan! Ayan yung mga aspect dyan! Naubusan basket number 1. Go for basket number 6. Yan! Basket number 6. Comment Laban Easy! Laban Easy! Dali! Comment Comment kayo, congrats, Ralph! Go for the check out na kayo Ayun na, guys! ang dami nating viewers Easy, ngayon, guys. hindi tayo papatalo. Sige. 3.4k viewers. Hindi tayo papatalo. Hindi tayo papatalo. Go for the check out na kayo guys! Dali! Ngayon na lang yan! Easy, you can do it, guys. I love you, guys. Laban Easy. Moral support. Huwag kang magpatalo. Lumaban ka, Easy. BBS AZ. Congrats, Ralph. Okay, guys. Mag-check out na kayo kung gusto niyo ng take 3. Yes! Ilan na ba tayo? Na kayo guys! Dali! 732 Two items items sold! Go check out na guys! Kaya mo yan, Easy. Hi, yes. Parang another challenge guys! I-sold out yung glow wig natin! Yes! Sold out yung Ilan na lang ba? Ilan na lang ba? Kung sino daw matalo, may consequence. Oh, panalo na ako.
Anong consequence gusto niyo? Anong consequence? Ano bang consequence na pwede dito, guys? Sasayaw ka. Sasayaw ka. Kakanta, sasayaw. Yun yung consequence natin. Gusto mo? Pwede. Anong song gusto niyo? Anong kanta gusto niyo? Ano? Yung tapo- ano? Para sa inyo, i-stop ko yung vocal rest ko. Ay, may gano'n. Vocal rest sa kanina pa sumisigaw. Ang galing eh, no? Awa na lang, easy. Ba't kailangan mo yung basahin? Guys, pwede kayo mag-mute ng phone nyo pero huwag nyo kalimutan mag-check out ngayon, guys. Let's go. Sample nga! Ayan, Ayan. isolat yung muna. Risk it all daw, risk it all. Hindi ko alam. Ikaw yung kumakanta nun eh. Go for the checkout na guys. Ano Sold out para mag-risk it all si AJ. Guys, isold out yung glowing natin basket number 7. Yeah. Ano yung magandang kantahin nga? Ano ba yung mga trending songs natin Risk it ngayon? all nga. Ano yung tune nun? Paano yung simula nun? Replay ko na lang. Ay, Sige, play mo. may migraine, may... OPM? OPM na lang tayo para marami makaano. OPM daw, OPM. OPM. Kasi, feel ko na bumirit. Nandito ako. Huwag naman yung ganun. Nandito ako. Mahirap yan. Oh. Ano ba? Palagi. Kanta ka na AZ para makatipid kami sa aircon. So daming pwede basahin. So daming... Ang lamig! Naka-sweater nga ako dito guys. Ready na ako. Migraine. Okay. Migraine daw. Migraine. Okay. Wait. Pwede may pa background music ako. -1, -1. Oh, nag-check pa ng tono guys. Huwag na lang nga. Ako na lang And sasayaw. presenting Dear Faces Best Performer, please welcome AZ Martinez! Isayaw mo yan ah. Isayaw mo yan. Sige na. Dito ka sa likod para hindi putol, kasi ang tangkad mo eh. Putol oh. Oo Eh nga. kung tumayo nga ako sa likod, mas putol pa ako. Okay, paano ka sasayaw? Ganyan. Oo. Nakasayaw. Guys, check out na kayo! Mag-check out na kayo! Parang mali yung mga desisyon natin na pinapasayaw natin yung isa dito. Guys, check Ay! Dali guys, go for the checkout. Lamig sa tenga, init sa ulo. Grabe ka naman, Rafi. Sari! Ready na i-mute. Dali na! Ready na ba kayo guys? Okay. Sige, konting 1, 2, 3, go. Oo nga pala. Sayaw ka na. Ha? Ah! Ayan na! Hey! Hey! Louder, please. Checkout na kayo guys. May Check out na kayo ha! Concert na kayo ha! May concert yan. Sayaw. Oo nga pala. Hindi nga pala tayo. Oh my God! Dito na lang. Ano Wait, sabi Nagina, mo? nag-interpretative dance na ako dito. Nagina, bakit ka tumigil? Parang di sinasadya ang lugar ko. Asan nga ba ako? Andyan pa ba sa'yo? Nahihilo. Okay na. Mag-check out na kayo guys. Tumapahiya na kami dito. Oh my God! Ano naman sinasabi ng mga tao? Ayoko na. Ganda ng boses, nakamute ka. Grabe, may palibreng concert pa si Miss Ay. Sir Ram, diba? Huy! Tama na po, hihihi. Natuwa pa siya. Oh my God. Bagay parehas may tama. Ay, bagay daw tayo. Nawala na branding ni Martin. Oh. Sino? Guys, go for the checkout na kayo. Check out na guys, check out. 7 million likes everybody. Go for the checkout. Ang dami ng palibre binigay sa inyo guys. Sa Oo nga. concert pa.
Mahal na TF niyan. Go for the check out na guys. Check out na! Check out! Ilan na lang? 29 guys! 29! Tama? 29? Tama? Lahat kami may migraine na. Back na lang guys. Alam nyo guys, ano nakakatanggal ng migraine? Yung deer face! Charing joke lang. Bumili na kayo! 29 stock na lang. Darling, nag-restock ko yun guys para sa inyo. Go for the check Yes! Check out guys! na! Check out na! Check out na! Wait! Check! out na. Wait daw. Nag-improve ba si Iza or nasanay lang talaga ako? Nag-improve po ako. Nag-improve siya guys. Kung marinig nyo na sa personal, yes! Yes! Nag-improve. Mag-improve guys. Kaya i-check. Sobrang galing. Sobrang galing kaya napakalamig sa Manila ngayon guys. Ayan, go for the check out na kayo guys. Check out na! Mga discount. Check out Game na. lang yan. Come on! Last stop na lang tayo ba? Kami dito. Ayan, may palibre pa yan ha. May mga palibre pa yan guys. Ano pa? Guys, check out na kayo. Check 7 out. million likes! With 3.5k live viewers! Yes! Grabe. Dalawa. Sa mga viewers natin dito, basta nag-first. Uy, nagre-request sila. Wow! Wow! Si Chan! Si Ayat, 1,500! 1,531! Oy, 5 na lang! 5 stocks left! 5 stocks left! 5 stocks left! 4 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 stocks left! Apat na lang. Ayan, nasa mga magpa-purchase ng 3,000 guys. May Wow! maraming guys. Please record nyo Yan guys. ang boses. Follow guys. 800 Last 4! Grabe! More na lang guys. Uy, It's the bell. it's a Last bell. 4 stock na lang. Dali. Come on, last 4 guys! Last 4! Big attention sa magpa-purchase. Worth Yes! Last 4 stop. Last one! Last one! Last one! Ready for sold out! Ready for sold out! yes. Go for the checkout na kayo guys. Check out nyo na yan! Check out nyo na yan! Yes! Sold out. Yay! Grabe, sold out guys. Sold out na! Sold out na! Sold out na! Sold out na! Grabe guys. Wow guys, thank Uy, you. kantahan Thank mo you daw so ako. much. Anong kanta? Kantahan mo daw ako. Anong kanta? Gusto mo, kanta mo, risk it all. Ano yung start nun ulit? Basket number 6 guys. Go for the checkout. Wait. Yung mga hindi nakaabot sa basket number 1, What go does that for do? basket number 6. Dahil Ayan, kanta ka RDL. kapag na-purchase kayo ng worth 3,000, guys, ibibig mention natin yan ha. Mame-mention nila yung pangalan nyo. Basta sa basket number 6. Just a chance. Astral Best Pair. Astral Best Pair guys sa basket number 6. Beyond the Go for the stars. checkout na guys. Pwede pa play ng ano? Ng Pwede Risk It pa-play ng All? Risk It All na Pa-play music. naman ng Risk It All dyan. Request. Anong request guys? Ayan. Yeah. Go for the checkout basket number 6 everybody ha. Best pair natin. Risk it all, please. Risk it all. Risk it all. Risk it all for that dear face. Everybody check out na kayo. Thank you. Yes. Ha? Basket number. Hi, thank you sa 8 million views. Go for the checkout na kayo guys. Thank you for the 8 million views sa Thank you for naiilang, the 8 guys. million views. Naiilang. 8 million. Yung kantahin mo Yung naiilang. naiilang. Okay. Oh, wow. Mabilis ka usap. Ano? Ano yung... Go for the checkout na What's kayo ano guys. again? Basket number 6. Oh, talagang nasa puso. Wow, si August Black Rush and official. Ah, sige, gusto ko yan mo ako. Oy!
Aro! Thank you Wow! for the 3,000 purchase. Love you guys. Thank you so much. Thank you. Nakikita yung nag-review ng product, sino yan? Sino Mga nag-review, nag-add to cart, hindi kaya nagpa-purchase. Bakit? nakikita yung mga nag-review to add? Wait, what yan? Agree. Yes. Yes. I-risk it all natin. Go. Kantaan daw ako ni Ralph na Risk It All. Gusto niyo ba? Parang ayaw eh. Gusto ko. Asan, pwede pa play po? Risk It All. Kanino nga yan? Bruno Mars. Yung bago. Sabayan mo na ako. By RBL daw. Wala namang copyright dito, no? Wala naman. Go for the checkout na kayo, guys. Check! Laban! The out of it all. Ayan na. Okay. Sabayan. Kinig mo na ako. Just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Sure ah. Sorry. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't no mountain you could point to I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. Hey! Kaya mag-check out na kayo, guys. Again? Sleep well. Good night, everybody. Well, talaga. Ayos ba? Nakatulog na yung iba dito. Guys, check out nyo na yan! Check out na! Mukhang nakatulog yung iba. Guys, go for the check out. Alam kong may gising pa sa 3.6k viewers natin, kaya mag-check out pa kayo, guys. Go for the check out, guys. Astral Best Pair natin, basket number 6. Ganda ng boses. Ba't walang ganyan yung sa akin kanina? Favoritism kayo guys ah. Oof. Wait, what happened? Later. What happened? Later. Guys, basket number 1. Grabe yan. Nag-restock na tayo. Restock na? Yes! We only have, guys, 15 stock lang. 15 stock lang! 50 stock! 50 stock! 50 stock! Check out na yan! Check out na yan! Check out na yan! Let's go! Woo! Guys, 15 stock! Ilang stock na lang ngayon? Grabe! Guys, basket number 1! Basket number 1 natin, guys, Hey! 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 Guys, gusto nyo ba ng libre sa basket number 1? Yes! Yes! Yeah. Guys, meron tayong ibibigay pa libre. May palibre tayo, guys, Anong palibre natin? Ayan, gusto nyo ba, guys, makakuha? Nang? Palibre. Nang ano? Palibre. Guys, 37 stock. 37 na lang! Eto na nga. Gusto nyo ba ng palibre, guys? Comment mo na kayo, Asra. Dali. Comment, Asra. Hashtag as. Wow, Azra Camila. Oh my God! Azrak Familia Bots, thank you sa 7,500! Saan yun? Wala? 7,580. 580! Wow! Oh my God. Okay, big question. Grabe! Pamilya Bots, thank you Familia guys. Bots, grabe! Ang Wow. yaman ng Azral! Penge! Oh my God! Thank you Naka guys. 7,000 yung Azral! Wow. Imagine na yan. Pamilya Bots, thank you.
Grabe. Grabe. Thank you. Wow. Ang laki ng pamilya ng Ezra. Sobra talaga. Nag-comment kayo ng Ezra, guys. Eto na. Ready na ba kayo? Sabay mag-check out. Eto na nga, guys. Ang mag-check out sa basket number 1. Ang palibre is isang glow wheel. Wow! Woo! Guys, ang palibre basket number 1. Yeah, Guys, random glow wheel yeah. Yeah. May palibre tayo sa basket number 1 ha. Random glow wheel guys ha. So kapag check out nyo dyan, may marireceive ko yung isang glow wheel pa. Isang Wow. glow wheel yan guys ha. Isa pa. Why? Ano yun? Oh. Wow. Next 873 Oh my items. God! Guys, malapit na tayo mag 900 items sold! At malapit na tayo sa 8 million likes! Guys, hold on nila basket number 1. Sayang yung palibre. May palibre yan guys. Kapag nag-check out kayo, isang glow wig. Isang buong glow wig yan guys. Pero random. Random yan guys ha. Random flavor. So meron kayo chance talaga guys matikman yung ibang flavor. Diba? Meron Yeah. taste dito sa beauty. Ayan guys. Check inaabot out nila na. yan. Go Check for the check out na guys. 24, tama ba? 24 na lang. Last. Crazy. Wow. 8 million likes na! 8 million. Guys, sa lahat ng videos na nilabas ng Dearface, ano yung pinaka-paborito nyo? Di ba tatlo yung video natin? Tatlo. Yung meron tayong, nasa kitchen, Kitchen. nasa sofa, Sofa. tapos may elevator. Ano yung Elevator. pinaka-paborito nyo? Comment kayo guys. Kitchen, sofa, or elevator? Which one is your favorite? Tapos isabay nyo na din ng check out. Let's go. Last 18. Last 18 na lang. Elevator daw! Elevator. Sa viewers natin dito guys, kapag nag-purchase kayo ng worth 3,000 plus sa basket number 1, may pa-big mention kayo sa Astral natin. Kaya go for Wow, the chow. 20,000 yung chinela. What? Azral's official! Nag-check out sila ng items worth 20K! Oh my God. Thank you so much guys. Grabe. That's crazy. Ang lala. Oh my God! Wow. Alay Wow. guys, sila yung maghatid sa inyo, yung mga nag-purchase dito ng worth Ah, 20K. Yes. ano, tayo ba magde-deliver para R-deliver? Are delivered and purchased. Nagulat ka ata, Miss Amy. Nagulat ako dun ah. Wow. Wow, grabe Wow. ka. Grabe. Kaya pa-big mention tayo dito ha. Kapag Oh nag-check my out God. nyo, Wow. Ang yaman ng Team Azral. Basket Wow, number what the 1, heck? then may palibreng Uy, may Razzles Japan! Where? Oh, meron. Andun sila. Mga Razzles natin abroad. Oh my God. Guys, go It's a sign, kailangan na natin mag-Japan. We have to go to Kailangan Japan. na natin mag-Japan. Mga Razzles Japan, tigasan kayo sa Japan. Oh, si Aya. Aya, 4,332. Wow. Thank you, Aya. Yung mga fans nyo para magdi-distributor. Pwede na. Sana nag-apply na lang kayo as distributors. May isa pa. Yung heart. Yung heart. Yung heart, 3,517. Grabe kayo, guys. Wow. All our hardworking Razzles. Grabe. 912 items sold! Grabe guys, feel ko magiging
magiging totoo yung pagkatapos ng live na to. Last 5! Abot tayo ng 1K Last. sold. 5! Stocks! Guys, sold out na yan! Sold out na yan! Sold out na yan. Sold out na yan! Sold out! Sold out! Billboard! Over the check of the guys. Basket number 1. Last 3 stocks! Last 3! Wow. Last 3 na! Three. Last 3 na! Andra, Last 3, last 3, last 3 na! Lahat na magpa-purchase guys ang worth 3,000 plus may mag-make mention dali! Uy! last 3 items sold. Wow! Last 3 stock na lang. Go guys! Malapit na, malapit na! Oy, sold out! Yes! Sold out na! Grabe kayo, grabe! Wow. May worth 3,000. Sino yan? Sino yan? Joanne! Joan. Joanne, thank you! Thank you. Grabe. Comment naman kayo guys, hashtag sold out! Hashtag sold out. Grabe! Grabe, grabe, grabe! Wow. Ayan, baka gusto nyo naman guys kamustahin ang ad-roll natin. Guys, comment kayo. Comment kayo guys. Crazy! 1 million sold na ba? How many? Hindi, almost 1K sold. 942. 942! Wow. 1K na yan! 1K na yan! Ito amazing. Nakaka-amaze kaya. Yeah. Galing. 57! Wow. Let's go guys. So everybody. 1K sold! 1K sold. Please, please! Malapit na, malapit na! Wow. Go guys, may ilang minuto na lang guys. Few minutes na lang! Ang dami natin pa libre dito guys. Discounted pa yan. Ngayong gabi lang yan everybody. Over the second na. Come on! Check out na! Check out na. 50 more items to 1K sold. Yes! Pag nag 1K, kakanta daw ulit si AZ! Ay, walang nag-cheer. Ayaw nyo talaga, guys. Go for the checkout na kayo everybody. Ano yung gusto nyong pang last pasabog natin, guys? For the last 50 items na maso-sold out. Kasi 50 more items, we're gonna reach 1K sold already. So, kailangan may palas pasabog tayo. Ano yung pasabog natin na pang end game? Ano bang pwede? Ayan, go for the checkout na kayo guys, Nelly. Pakikuha po ang bells. Last 50 na. Dali na, last 47 na lang. Last Oh. 47. Bago naman yun yung last 20 years. Wow. Checkout na kayo guys. Habol nyo na yan. AZ Grabe tumbling. yan, na-sold out na Anong yung tumbling? basket number 1 natin guys. Pero guys, meron pa rin tayong Azrael pair sa basket number 6. Yeah. Q&A. Or pa yan ah. 40, Last 40. last 40. Wow, last 40 na lang. Last 40. Ayan, go guys sa basket number 6. Let's go! Nakahabol guys sa ating basket number 1. Guys! Yung basket number 6. Ang masasabi ko lang, huwag nyo kalimutan panoorin ang Hotel 88 tonight. Anong tonight? Monday tonight. Monday ba ngayon? Sunday. Ay, Sunday, Bukas! hayop. Guys! Sunday ngayon. Sorry na. Bukas, guys, bukas. Last 32 na lang guys. Last 32. Go for the checkout na. Wow, last 30! Last 30 na lang! Last 30. Last 30! Last 30! Last
21. Last 25. Last 25. Last 25. Last 25. Dami talaga. That's, Wow. grabe. Guys, yung mga malalaki mag-purchase ngayong gabi. Guys, may pa-big mention po yan sila Ashraf yan dahil paalis na sila ngayong gabi. Kaya i-check out yun na guys, i-purchase nyo na yun ng kahit Guys. 40,000 plus pataas. 21. Mention kayo! 21. Eto na yung pang-goodbye namin. Pang good night. Pang-good night. Yes. Last 21 stocks. Ubusin na natin. Guys, ilang stocks na lang tayo dito sa ating Lazali. Yung Oh my God, malapit na! Ilan na lang? 19. 19 na lang! 19 na lang. RDL, pabor na yung bell mo. mag-purchase Ang lakas mo na kayo, mag-bell. guys, ng Sorry. 40,000 Ang lakas plus mo mag-bell. para may pa-big mention! Ano na sino? Ano? 17. Asan? May bumili? Magkano? Si fifth Si slide. fifth slide! 1,531. Oh! Go, guys! 15, last 15. Last 15! Woohoo! Ay, sorry. Last 15, Last 15 stock na lang, stock. everybody. Sa mga viewers natin One. dito, guys, i-happy nyo na yan. 1. Ito pala. Go for the second. 15. May walo na lang mga anak. 8 na 8 na lang! Last 8! 8 stock na lang tayo dito, guys. Napaka-memorable nitong live, guys. Kung... Oh, last 5! Last 5! Ito na lang! Ito na! Ayan, galing, guys! Tatlo pa. 3 more. Galing, guys! Oh my God! Last two! Dalawa na lang. Dalawa na lang. Dalawa. Two more. Dalawa na lang yan, guys, oh. Two more. Yay! 1,000 sold! Thank you guys! Thank you! Sa mga viewers natin right now, guys, stay kayo until 12 a.m. Until 12 a.m. guys, Thank you. check it out. Thank you so much, Astra. Thank you, Ian. Sino? Hi, Eve! Thank you so much! Okay, sa mga viewers natin dito, guys, stay tuned kayo. Stay tuned kayo until 12 a.m. and continue checking out kasi, guys, ihahabol natin yung mga hindi nakahabol ngayon. Okay, tuloy-tuloy ang ating live, everybody. Thank you so much sa mga nag-check out. Sa mga Instagram Thank you guys! Thank you everyone! Love you guys! Good night! Good night everyone! Stay tuned until 12 midnight and continue checking out! Sige, pasok ka na dito. Alright, bye guys! Bye, guys! so much! Thank you so much, Astral! Ayan, thank you so much po! Grabe, ang daming gusto pang humabol sa ating live! Ayan!